ଅମୃତ ସମାନ ଅଟେ ଲୋ ବଉଳ, ନାମଟି ତାର ଅଁଳା। ବଉଳ ଲୋ ନାମଟି ତାର ଅଁଳା। କେଶ ତ୍ୱଚା ଆଖି ପାଇଁ ରାମ ବାଣ, କେଶ ତ୍ୱଚା ଆଖି ପାଇଁ ରାମ ବାଣ। ଗୋଟିକୁ ଚାରି କମଳା, ବଉଳ ଲୋ ଗୋଟିକୁ ଚାରି କମଳା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଖାଇବା ଯାହା ଚାରିଟା କମଳା ଖାଇବା ସହିତ ସମାନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଅଁଳାରେ କେତେ ଯେ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ଅମୃତର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଆଇରନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏତେ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ନେଇକି ଯଦି ଦୁଇଟି ସାମଗ୍ରୀ ମିଶିଯିବେ, କହିଲେ ଦେଖି ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଁଳାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସାଇତିକି ଖାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଚଟପଟା ଅଁଳା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଆଚାର ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ତ ଅଁଳା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅଁଳା ଆଚାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ସାଇତିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଏଠି ଅଧ କିଲୋ ଅଁଳା ନେଇଛୁ। ଆଉ ଅଁଳା ଯେତେବେଳେ ଆଚାର ପାଇଁ ନେବେ ପୁରା ତାଜା ଅଁଳା ନେବେ, ଯେମିତି ଦାଗ ବେଶୀ ନଥିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଟିକେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ଯେତିକି ନେବେ ତାର 1/4 ନେବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆମେ ଏଠି ଅଧ କିଲୋ ଅଁଳା ପାଇଁ 150 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଡେମ୍ଫକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା, ଯେମିତି ଲଙ୍କାରେ କିଛି ପାଣି ଅଂଶ ଲାଗିକି ନ ରୁହେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ୟାକୁ ରଖିବା ଆଚାରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆଚାର ବିଲକୁଲ ଖରାପ ହେବନି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ଟିକେ ପଙ୍ଖା ତଳେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେବେ, ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆକାର ଦେଇକି କାଟିବେ, ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି କରିକି କାଟିକି ରଖିଦେବା। ଆଉ ଏମିତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସହିତ ଅଁଳା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ, ଆଉ ଆଚାରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଧ କିଲେ ଅଁଳାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର। ଶୀଘ୍ର ବା 5 ମିନିଟରେ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରେସର କୁକର ଭିତରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗିନା ରଖିକି ଅଁଳା ଥାଳିଟା ତା ଭିତରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ବସାଇଦେବା 2-3ଟା ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଅଁଳାକୁ ସିଧାସଳଖ ପାଣିରେ ସିଝେଇବେନି, ଏମିତି ବାମ୍ଫରେ ସିଝେଇବେ। ଏମିତି ବାମ୍ଫରେ ସିଝେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଁଳାରେ ଆଉ ବେଶୀ ପାଣି ଅଂଶ ରହିବନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଚାର ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଁଳାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ଶୁଖେଇଦେବା। ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନେଇଯିବା। ସିଝା ଅଁଳାକୁ ଆମେ କପଡ଼ାରେ ଟିକେ ଦେଇଦେଇକି ପଙ୍ଖା ତଳେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ଖରାରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବେଶୀ ବି ନୁହଁ, ଖାଲି ତାର ଉପର ପାଣି ଅଂଶଟା ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହାଲକା ହାଲକା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ଅଁଳାରୁ ଅଁଳା ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିବା। ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, 10-15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ପଙ୍ଖା ତଳେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲାଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଟପଟା ହେଇକି ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ମସଲାଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ପାନ ମହୁରି 2 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଜିରା 1 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଧନିଆ ନେବା 1 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ମେଥି ନେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଦେବା ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ବା ଧଳା ସୋରିଷ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଆଉ କଳା ସୋରିଷ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ। ଏମିତି ସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ବେଶୀ ବି ଭାଜିବାନି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କମ୍ ଜାଳରେ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ ଏଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ହେଇକି। ଏଇ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଭାଜିକି ଟିକେ ତାପରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।
आपण मैंने जितेबले लुणी रागर आचार प्रस्तुत करुवे एमती मसला को भाजिकी टिके तापरे गुंड करके देबे तार बास्ना और स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। एबे देखंतु आमे 3-4 मिनिट भल भाबरे ताको टिके कम जल रे भाजी देचु बहुत बढ़िया बास्ना आसुची। एबे आमे ताको गुंड करिबा पई दे देबा आ जितेबले गुंड करिबा सेथिरे आमे दे देबा गोटे छोट चामच हळदी गुंड 2 छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड भल टिके रंग पई आउ राग लंका गुंड आम ये दबानी जेहेतु कंचा लंका आम राग नहींचे ता सहित टिके चटपटा स्वाद पाई गोटे छोट चामच देदेबा कला लुण बा बीट लुण आउ ता सहित हेंगु अधा छोट चामच आउ स्वाद अनुसार लुण आपण मैंने अँला आउ कंचा लंका को देखिकी लुण देवे तापर आपण मैंने या गुंड करेंगे आउ जेतेबेले एई मसला को गुंड करेंगे पूरा पूरी चिक्कण गुंड करेंगे टिके दरदर गुंड करिकी करेंगे जे बहुत बढ़िया लगे बहुत बढ़िया स्वाद बढ़ेदेव। आपण मैंने चाहिए ग्राइंडिंग जार रे मध्य आकु गुंड करि परिबे आपण मैंने पल्स मोड रे किंबा रही रही आपण मैंने आकु गुंड करेंगे जहाँफल कि ये पूरा पूरी चिक्कण होइकी गुंड न होइकी टिके खदड़ खदड़ होइकी रहिबो किंतु एमिति गुंड कले बहुत बढ़िया स्वाद रहिबो बहुत बढ़िया बास्ना मध्य रहिबो। एबे देखंतु हमर एठी मसला गुंड पूरा पूरी प्रस्तुत हो जाइछि बहुत बढ़िया बास्ना होछि। आपण माने जेकोसी आचारी व्यंजन प्रस्तुत करुथिबे जेमिति कि आचारी बैगण हो किंबा आचारी भेंडी किंबा चिकेन मध्य प्रस्तुत करुथिबे आचारी स्टाइल रे तेबे एही मसला गुंडरू आपण माने पकेकी गोटे चामच तापरे प्रस्तुत करिवे देखिबे बहुत स्वादयुक्त होइकी प्रस्तुत हबो। एबे हमर प्रस्तुत हो जाइछि आचारर मसला एही मसला गुंड को आमे आचार रे मिसेबा। एबे देखंतु एही मसला गुंड को आमे टिके कड़रे रखि देबा। एबे आमे जो अँला को ठंडा करबा को छाड़ीथिले भल भाबरे ठंडा हे गलानी आ देखंतु अँला भल भाबरे जेतु सिझी जाइछि केते बढ़िया भाबरे अँला मंजीरु अँला अलगा हे जाउछि। आपण माने कंचा अँला को जदि काटिबे बहुत कष्ट रे काटिबे आ मंजी को बाहर करिवे किंतु एमिति जदि सिझेई देबे अँला भल भाबरे सिझिकी नरम हे जिवो आ मंजीरु अँला आराम रे बाहरी आसीबो। देखंतु किछि भी आपनको परिश्रम करबा को पड़िबोनी खाली टिके चापी देबे आराम रे सब मंजी गुडी को अँलारु बाहरी जिवो। एबे आमे सबु अँलारु मंजी को बाहर कर देइचु आ अँला को टिके छोट छोट खंड कर देइचु। आपण माने चाहिए एमिति टिके बड़ बड़ खंड मध्य रखि परिबे आपण माने चाहिए छोट छोट खंड मध्य करि परिबे। कंचा लंका आउ अँलार आकार आपण माने आपणक हिसाब रे करि परिबे। एबे आमे कड़ाई को मध्यम जाल रे बसई देबा सेथिरे आमे सोरिष तेल दबा 100 रु 150 ग्राम सोरिष तेल टिके अधिक लागिबो जेहेतु आमे गोटे वर्ष पई साइति की रखिबा। एथिरे आमे ना भिनेगार पकेबा ना खरारे रखिबा तेणु आचार को भल भाव सुरक्षित करके रखिबा पई सोरिष तेलटा निहाती दरकार। एबे आमे सोरिष तेल को भल भाव गरम कर देबा जेमिति तेलरु धुआं बाहरिबो। तेल एबे पूरा पूरी गरम अछि। आमे गोटे बड़ पात्रटे नबा सेथिरे आमे आचार को मिसेबा। प्रथमे आमे दे देबा जो अँला को छोट छोट खंड करके रखिथिले अँला सिझा ताकू दे देबा। तापर आमे जो कंचा लंका को छोट छोट खंड करके रखिथिले ताकू देकी अँला सहित कंचा लंका को मिसई देबा। अँला और कंचा लंका रे आमे दे देबा जो आचारर मसला गुंड प्रस्तुत करके रखिथिले से गुंड को एठी दे देबा। आपण माने टिके अधिक मात्रा रे देबे मसला गुंड जहा फल कि पूरा लागी की रहिबो सबु अँला आउ कंचा लंका उपरे गोटे कोटिंग हेकी रहिबो। सेथि पई एई सबु मसला को देकी आमे कंचा लंका और अँला को भल भाव गोलई दबा। देखंतु अँला जेहेतु टिके टिके अँला रे जली अंश अछि से पूरा पूरी लागिकी देखंतु केते गोटे बढ़िया कोटिंग हेकी देखा जाउची। एबे हमर मसला गुंड को आमे कंचा लंका अँला सहित भल भाव मिसई सारिबा परे आमे एथिरे दबा सोरिष तेल को आमे पूरा पूरी गरम कर देथिलु जेमिति धुआं बाहरला पड़ी गरम। तापरे आमे टिके ठंडा करके तापरे एठी आमे तेल को दे देबा। सोरिष तेल दे सारिबा परे ताको भल भाव टिके मिसई देबा जेमिति सोरिष तेल अँला कंचा लंका और मसला भल भाव मिसी जिवो। एमिति मिसी गला परे आमे एई आचार को रखिबा। आ आचार को केमिति रखिबे जे वर्ष सारा आचार बिल्कुल नष्ट होबनी आपण माने आराम रे वर्ष सारा साइति की रखिकी खाई परिबे। प्रथम कथा एई आचार को आमे काचो डबारे ही रखिबा।
आ जार के ढांकुणी पूरा टाइट होके दे होथिबो। आ काच पात्र को बा काच डब्बा को आपण माने खरारे भल भाव सुखे देबे। भलरे धोईकी परिष्कार करके तापरे खरारे भल कि सुखे देबे। तापरे सेथिरे देबे 2-3 बड़ चामच सोरिष तेल। मो पाखरे जेहेतु बड़ काच डब्बा नथिला मु एमितिया 4-5टा काच डब्बारे एई सब आचार को जेहेतु रखिबी सेथिपई गोटे डब्बारे आपण मानको देखौछि। देखंतु आपण माने गोटे बड़ काच डब्बाटे नै जिवे ता भितरे सोरिष तेल देकी चारिपट को एमिति सोरिष तेल को लगेइ देबे जहा फଳରେ कि काच डब्बा भितरे चारिपटे सोरिष तेल भल भाव लागिकी रहिबो। आउ जेहेतु ए डब्बाटा गरम अछि खरारे आमे रखि देथिले पूरा बहुत बढ़िया गरम अछि। एमिति आपण माने आचार रखिबा पूर्वरु डब्बा को भल भाव गरम कर देबे। खरारे जेते भल गरम हेकी रहिबो सेते आचार बहुत दिन पर्यंत रहिबो। एबे आमे डब्बारे दे देबा आचार को पूरा गंठ डब्बा कर देबा। तापरे देखंतु पुणी आमे सोरिष तेल दबा कहीं ना ए सोरिष तेल द्वारा ही आमर आचार बहुत दिन पर्यंत रहिबो। आमे सोरिष तेल भल भाव देकी तार ढांकुणी दे देबा। आपण माने एमिति भी खाई परिबे किंतु 2-3 दिन पर खाइले आहुरी स्वादयुक्त हेकी लागिबो। जेहेतु अँला सिझी जाइछि पूरा नरम हेकी अछि ता सहित कंचा लंका सोरिष तेल मसला ए सबुर मिश्रण रे आचार बहुत स्वादिष्ट हेकी प्रस्तुत हो जाइछि। आपण माने एई आचार को रोटी परोटा भात सबुथिरे खाई परिबे। जेहेतु अँला बहुत खट्टा लगे कंचा खाइबा टिके कष्ट होता है किंतु एमिति आपण माने सिझे देले खट्टा अंश टिके कमी जिवो। तापर एमिति चटपटा आचार कले आपण माने आराम रे खाई परिबे। आउ गोटे कथा ध्यान रे रखिबे जेते बेले आपण माने आचार को डब्बारू बाहर करिवे सुखिला चामचर व्यवहार करिवे। बिल्कुल हाथ लगेबेनी। एमिति सब छोटिया छोटिया जिनिस को ध्यान रे रखिकी जदि आचार प्रस्तुत करिवे ताहले एई आचार वर्ष सारा पर्यंत आपण माने खाई परिबे। आजिर प्रस्तुति आपण मानको केमिति लागिछि विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणैबे। आपणकर मतामत अपेक्षारे मु रहिली। तेबे आजि पई एतिकी पुणी देखाबा आउ गोटिए चलचित्र रे आउ गोटिए नुआ व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।